Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो सांग मैंने मुझे ओडिया रे ही बनैबाकू जाऊची प्रथम थर यूट्यूब रे प्रथम थर आपण देखिया पाइबे जे ओडिया रे ही मो आपण मानकू सिखेबाकू जाऊची जे केमिति मो लिंक को शेयर करिवे एवं केमिति आपण पैसा मो लिंक को शेयर करिवे नचेत आपण जो जिनस किणवा चाहते आपण को निज लिंक को मो द्वारा शेयर करके पैसा इनकम करें वीडियोटा को संपूर्ण देखंतु जदि वीडियोटा पसंद हुए तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल को लाइक कर दियंतु एवं शेयर करंतु एवं आपणक सांग मानक सहित शेयर करंतु देखंतु मो स्टार्टिंग रो आपन कहि दउची आपण एठी गूगल टाइप करंतु तापरे एठी अमेज़न टाइप करंतु कारण हम अमेज़न रो डीलरशिप नै छी तेणु करी मु अमेज़न टाइप कर देउची प्रथम रे जोटा देखा जाउची एठी या को ही क्लिक करंतु देखंतु आपण अमेज़न साइट को पळे आसले वर्तमान कोन करिवे आपण मन कर आपण किछि गोटे जिंस किनिवार अछि छाडंतु मो जो फेसबुक रे मु जा शेयर करछि से कथा परे डिस्कशन करिबा प्रथमे आपणकर बेनिफिट को मु आगो कहि दोछि एठी दिया जाइतिबा बॉक्स देखो गोटे बॉक्स देछि ए बॉक्स रे आपण क्लिक करंतु बॉक्स रे क्लिक करिकि जे कोन जिंस टाइप करंतु माने कर शूज टाइप करंतु शूज टाइप कले देखंतु शू पळे आसीबो विभिन्न प्रकार शू पळे आसले माने कर एई भितरु आपण एई ताको किनिबा को चाहउछंती डायरेक्टली मो द्वारा नु आपण निजे किनिबा को चाहउछंती एवं आपण पैसा भी इनकम करिया चाहते तेणुक आपण को यार ए जोताटार लिंकटा मत पठाइक पड़ो सेटा केमती करेंगे ये कणरे थिबा देखंतु ये कणरे तीनोटी डॉट अच्छी से डॉटा को ओके करंतु देखंतु ये गोटे व्हाट्सएप रो चिन्ह आसीबो ये वीडियो रो लिंक वीडियो तले मु व्हाट्सएप रो नंबर दे दी मोर आ मोर फेसबुक रो आ यार पुराना वीडियो जतक मु बनै छी यूट्यूब रे सेतरे भी मोर व्हाट्सएप नंबर अछि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप नंबर अछि आपण एटा को क्लिक करिवे आपण प्रथमे ए जोताटा रे क्लिक करिवे ए जोताटा रे क्लिक कले खाली जोताटा ही आसीबा कथा ए शूटा ही आसीबो या छडा आ किछि आसीबा दरकार नै यदि आउ किछि आसला तेबे आपण तार बेनिफिटटा पाई परिबेनी देखंतु मु ए शूटा को ओपन कली तार रेट होची 555 टंका देखंतु ए जोता छडा आ कोन जिंस देखौनी एठी किंतु से जो स्क्रीन रे सब देखौतला आ थोरे देखै दउची आपन को देखंतु ए स्क्रीन रे बहुत सारा जोता देखौतला किंतु वर्तमान मु ए जोताटा किनिबा चाहूछी माने मन कर आपन किनिबा चाहउछन्ती एटा रे क्लिक करिवे देखंतु ए गोटी को जोता छडा आ किछि देखैबनी एई जोताटार लिंकटा को मो पाखु आपण पठेबे सेटा केमते पठेबे एई जो तीनोटे लिंक दुटारे क्लिक करंतु क्लिक कला परे आपण देखंतु एठी गोटे व्हाट्सएप रो चिन्ह अछि या को क्लिक करंतु मोर सीधा व्हाट्सएप रो पळी आसीबे आपण एई गुडा को मु ब्लोर कर देछि माने देखि परिबेनी कारण मोर पर्सनल कांटेक्ट अछि तेणु करी मु ताको ब्लोर कर देछि आपण मु देखा जाउ नथि
ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରଟାରେ ସେଭ୍ କରିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଜୋତାଟାର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଫର୍ର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆପଣ କିଣିଦେବେ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଭାରି, ଜିନିଷର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଜିନିଷ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଲ୍ ନମ୍ବର ପଠାଇଲେ, ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିକି କିମ୍ବା ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଅଛି ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥିବ 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ବେନିଫିଟ୍ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଠୁ ରିଟର୍ନ ପଳାଇବା ମେନ୍ ପେଜ୍ ବୁକ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍ଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍ଟା। ମୁଁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି। ଆପଣ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଲେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି JLR ଗ୍ରୁପ୍, ସେଟା ବି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଫର୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମିଟେସନ୍ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ, 200, 100 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି 150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଫର୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କମିଶନ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠାଇଛି ଆଜି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବେ, କିଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠାଇଲେ ବି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେକର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଏଇ ଇମିଟେସନ୍ଟାକୁ ଇହାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଆମାଜନକୁ ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ। 3 କିଲୋମିଟର, 4 କିଲୋମିଟର କି 5 କିଲୋମିଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ ତରଫରୁ ଦେଇକି ଆସିବ। ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଫଟୋ ପଠାଇବେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଫଟୋ ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ବୋଲି, ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।